Good morning everyone. Ulan kaayo diri sa Moa. Sugikan ko sa merkado, nagpalit ko para kinilaw or kilawin kay nag-craving ko og kinilaw. So, abot na ko sa balay. So, lay undang ang ulan. So, gabi pa ni. So, if you see outside, look at that one. It's raining always. So, mao na ni akong gipamalit gikan sa market. So always I include this the 555 sardines. So apil na sa akong pagmerkado. So nag-craving man ko kinilaw, nagkilaw ko og red tuna. Very fresh gini gikan sa market. And then first class ang mga tuna din sa Australia. So as slice this in small pieces, square. Mao na itong mga ingredients, the ginger, onion, cucumber, red radish, chili, and lemon juice. Dili ko gabutang og suka, lemon juice ra gid akong gaibutang. And of course the salt or any bitsin, what do you want to put, what you like to put. So gina-slice lang ako ni small pieces the ginger, and also and so do the onion. Lami siya og maapil nimo ni kaon sa imong kilawin or kinilaw. So also the radish, I slice the radish in a very thin slice, and also the cucumber. Hindi, wala na ninyo nakita, pero ang cucumber pag slice na ako. So this is the finished product of my kinila or kilawin. Come and join now guys. Mga onata na po ko'y saging hilaw. So lamig din sa iparis sa saging na hilaw, labi na karon ulan. Thank you for watching. See you guys. Bye.